materaniro mengi unasiri makusanyiko ya Yesu tunashindana, lakini utakubalisha utakubali bibo hakika mimi nitakubali wakati utajionea macho yangu. Batoma turabafite Batoma tuko nabo hapa nao turakubita na wewe uko hapa. Ese wala wize kushirika rukumbi Unaamini jinsi Mungu ni mmoja? muri Yakobo na daimoni barabyiza. Kwenye Yakobo anasema na hata na mapepo wanajua jinsi Mungu ni mmoja. Yari bisabye ngo tugire kwizera. Ilikuwa naomba tupende mbele tumwendo kuwa daimoni. ili tupitie na abadaimoni barabyizeye. Leo mapepo ariko ntabwo bashobora gukora imirimo myiza kila waweze kufanya kazi nzuri ijanye no kwizera. kufanya matendo mazuri na Yari bisabye ngo tugatundeye kwizera kama tunaamini Mungu jinsi ni mmoja. tukaba tuzi ko Imana ifite imbaraga ku buzima bwacu. Tunajua Mungu iko na nguvu za uzima wa kila mtu yote. Imirimo mibi tuyireke, Matendo mabaya tuache, imirimo myiza tufanye matendo mazuri. tuzaba tugize kwizera gusumba uko badahimba. Hapo ndipo tutakuwa na imani ya kushinda mapepo. Naho kumenya ko Imana iriho, Ila ukajua tu Mungu jinsi ni ukamenya ko byose byaremwe nayo, unajua vyote ni Mungu naye, ariko nukora imirimo myiza lakini kama ufanye matendo mazuri n'abadayimoni muzamuka. wewe na mapepo Mungu sawa sawa. Ibyanditswe byo ngo Maandiko nasema bo barabyizera au kandi bagahinda n'umushike. ila wanatetemeka juu ya nini? Icyo urabasumbya Chenye washinda tu ni ugukora neza. ni kufanya Kuko dayimoni Kwani- ntabwo yoshobora gukora ibyiza, roho mchapa hawezi kufanya vizuri. ariko reka tugushaka Lakini acha tukutafute na wewe. uje mu tangiriro Twende kwenye mwanzo. turebe tuhoje ibice bine. Tangiriro tushe ku murongo wa 7 turebe. Twende kwa aya yake ya 7. Wabonye sinzi cyangwa ngiye pasome, haravuze ngo nukora ibyiza tuzemerwa, ariko nutakora ibyiza ibyaha byituga tugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Amen. Uw'igiswahili none Kwa Kiswahili Na kama hutendi vema, dhambi inakaa kwa mlango wako na inakutamani wewe, lakini sharti uishinde. Amen. Imani iri jambo ryavuze Mungu abariki neno lake kwa jina la Yesu Kristo. igenzure. Jichunguze. Ese uyu mwene data wabibwiye Je, huyu ndugu ambaye aliambiwa hii maneno yarabishoboye? alikuwa anaweza? None Sasa niba atarabishoboye kama hakuweza, kandi abibwiwe hanyuma, anaambiwa baadaye, mbega abibwiwe anaambiwa niwe muntu wa mbere ndiye mtu wa kwanza ubwiwe gukora ibyiza. mwenye anaambiwa kutenda mema.